बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात व मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो तलबा व तालिबात के अलावा उन हज़रात के लिए है जो उर्दू ज़बान से शग़फ़ रखते हैं, उर्दू ज़बान सीखना चाहते हैं और दुरुस्त उर्दू बोलना और लिखना चाहते हैं। क्योंकि हमारी आज की वीडियो का उन्वान है मुज़क्कर व मुअन्नस की तारीफ़, इसमें मुश्तरक की तारीफ़, मुज़क्कर व मुअन्नस की अक़साम, इसके अलावा मुज़क्कर व मुअन्नस की मिसालें और आखिर में हम बयान करेंगे मुज़क्कर से मुअन्नस बनाने के चंद क़वाइद। तो शुरू करते हैं मुज़क्कर व मुअन्नस की तारीफ़ से। मुज़क्कर और मुअन्नस की तारीफ़। क़वाइद की रूह से मुज़क्कर वो लफ्ज़ है जो नर यानी मादा की ज़िद के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे बकरा वग़ैरह। अब बकरा मुज़क्कर है क्योंकि ये नर यानी मादा की ज़िद के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये मुज़क्कर की एक सूरत है। या उसको यानी उस लफ्ज़ को बसूरत तज़कीर इस्तेमाल किया जाता हो, जैसे कलम, काम वग़ैरह। अब कलम और काम ये दोनों अल्फाज मुज़क्कर हैं क्योंकि अहले ज़बान ने इन दोनों अल्फाज को बसूरत तज़कीर इस्तेमाल किया है। इनके मुज़क्कर होने की वजह यह नहीं कि ये नर के लिए बोले जाते हों। तो मुज़क्कर की दो सूरतें हो गई। एक मुज़क्कर उस लफ्ज़ को कहा जाता है जो नर पर बोला जाता है, और दूसरा मुज़क्कर उस लफ्ज़ को हम बोलेंगे जिसको अहले ज़बान ने बसूरत तज़कीर इस्तेमाल किया हो। और मुअन्नस वो लफ्ज़ है जो मादा यानी नर की ज़िद के लिए इस्तेमाल होता हो, जैसे बकरी वग़ैरह, या उसको बसूरत तानीस इस्तेमाल किया जाता हो, जैसे किताब, कापी। अहले ज़बान ने इनको मुअन्नस इस्तेमाल किया है, इस वजह से ये अल्फाज क्या हैं, मुअन्नस हैं। तो मुअन्नस की भी दो सूरतें हो गई। एक मुअन्नस उस लफ्ज़ को कहा जाएगा जो मादा पर बोला जाता हो, और दूसरा मुअन्नस उस लफ्ज़ को बोलते हैं जिसको अहले ज़बान ने बसूरत तानीस इस्तेमाल किया हो। आगे बढ़ते हैं इसमें मुश्तरक की तरफ। इसमें मुश्तरक वह इसम है जो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों तौर पर इस्तेमाल होता हो, जैसे मुसाफिर, मेहमान, सदर, वज़ीर, दोस्त, दुश्मन वगैरह। ये अल्फाज ऐसे हैं जो मुज़क्कर पर भी बोले जाते हैं, जो बतौर मुज़क्कर भी इस्तेमाल होते हैं, बतौर मुअन्नस भी इस्तेमाल होते हैं। मुसाफिर थी, मुसाफिर था। अगर खातून के लिए बोलना हो तो मुसाफिर थी, अगर मर्द के लिए बोलना हो तो मुसाफिर था। अच्छी खिलाड़ी, अच्छा खिलाड़ी। मेहमान थी, मेहमान था। इसी तरह सदर, वज़ीर, दोस्त, दुश्मन वगैरह अल्फाज मुज़क्कर भी हैं और मुअन्नस के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। आगे बढ़ते हैं मुज़क्कर व मुअन्नस की अक़साम की तरफ। तज़कीर व तानीस की दो किस्में हैं। नंबर एक हकीकी, नंबर दो गैर हकीकी। हकीकी तज़कीर व तानीस वो होती है जिसमें नर के मुकाबले में मादा हो और मादा के मुकाबले में नर हो, जैसे जानदारों में होता है। बकरा के मुकाबले में बकरी और बीवी के मुकाबले में शौहर। बस जानदारों की तज़कीर व तानीस को हकीकी तज़कीर व तानीस कहा जाता है। गैर हकीकी तज़कीर व तानीस। गैर हकीकी तज़कीर व तानीस वो होती है जिसमें न नर का वजूद हो और न ही मादा का वजूद हो, जैसे गैर जानदारों की तज़कीर व तानीस। इस तज़कीर व तानीस का तमाम तर दारो मदार अहले ज़बान पर होता है। वो जिसको मुज़क्कर इस्तेमाल करेंगे वो मुज़क्कर समझा जाएगा, और जिसको मुअन्नस इस्तेमाल करेंगे वो लफ्ज़ मुअन्नस होगा। जैसे कलम मुज़क्कर और किताब मुअन्नस है। अब कलम के मुज़क्कर होने की वजह यह नहीं कि ये नर पर बोला जाता है, किताब के मुअन्नस होने की वजह यह नहीं कि ये मादा पर बोला जाता है, बल्कि कलम मुज़क्कर इसलिए है कि अहले ज़बान ने मुज़क्कर इस्तेमाल किया है, और किताब मुअन्नस इसलिए है कि अहले ज़बान ने इस लफ्ज़ को मुअन्नस इस्तेमाल किया है। तो यह है गैर हकीकी तज़कीर व तानीस। मुज़क्कर व मुअन्नस हकीकी की चंद मिसालें और मुज़क्कर को मुअन्नस बनाने के चंद क़वाइद। तज़कीर व तानीस हकीकी की मिसालें रिश्तों में। मुज़क्कर मुअन्नस: अब्बा, अम्मी, बाप, माँ, भाई, भावच, खावंद, जोरू, सुसर, सास। मियाँ, बीवी, ताया, ताई। रंडवा, रंडवा उस आदमी को बोला जाता है जिसकी बीवी का इंतकाल हो गया हो, तो इसकी जो मुअन्नस है वो है रांट और बेवा। मामू, मुमानी, नवाब, बेगम। जानवरों की तज़कीर व तानीस। मुज़क्कर मुअन्नस: ऊंट, ऊंटनी, बछड़ा, बछिया, बंदर, बंदरिया, बैल, गाय, भूत, भूतनी और भैंसा, भैंस। चिड़ा, चिड़िया, चूहा, चूहिया, चूंटा, चूंटी, शेर, शेरनी, कुत्ता, कुतिया, गधा, गधी, मूर्ख,
مرغا مرغی، مرغ اور مرغا دونوں مذکر ہیں اور مؤنث ہے مرغی، مور مورنی، مینڈھا بھیڑ۔ مذکر سے مؤنث بنانے کے قواعد۔ قاعدہ نمبر 1، اگر مذکر کے آخر میں الف یا ہا ہو تو اس کو یا سے بدل دیتے ہیں، مثلا بچہ تو بچہ سے بچی، اب اس کے آخر میں ہا ہے تو اس کو کیا کریں گے، یا سے بدل دیں گے، تو بچہ سے بچی، ہمسایا ہمسائی، پھوپا پھوپی، چچا چچی، پوتا پوتی، بھتیجا بھتیجی، گندا گندی، بھانجا بھانجی، نانا نانی، کنوارا کنواری، دادا دادی، نواسا نواسی، شہزادہ شہزادی، صاحبزادہ صاحبزادی، بیٹا بیٹی۔ قاعدہ نمبر 2، مذکر کا آخری حرف حذف کر کے یا حذف کیے بغیر نون یا الف نون یا لگا دیتے ہیں، یا تو صرف نون یا لگا دیتے ہیں یا الف نون یا لگا دیتے ہیں۔ ایسا کرنے سے لفظ مذکر سے مؤنث بن جاتا ہے، مثلا استاد۔ اب یاد رکھیں یہ جو استاد کا جو لفظ ہے یہ اردو میں استاد استعمال ہوتا ہے، الف سین تا الف دال، اور عربی میں الف سین تا الف زال ہوتا ہے اور دال کی جگہ، یعنی اس کے اوپر نقطہ بھی ہوتا ہے۔ استاد استانی، جھیٹ جیٹھانی، دیور دیورانی، مہاراجا مہارانی، نوکر نوکرانی، فقیر فقیرنی، اور شیخ شیخانی، سید سیدانی۔ قاعدہ نمبر 3، اگر مذکر کے آخر میں الف یا ہو تو اس کو نون سے بدل دیتے ہیں اور بعض جگہ نون بڑھا دینے سے لفظ مؤنث بن جاتا ہے، مثلا مذکر لفظ پڑوسی تو آخر میں یا ہے تو یا کو ہم کیا کریں گے، نون سے بدل دیں گے، پڑوسن تو پڑوسی سے پڑوسن، بھکاری بھکارن، پجاری پجارن، چودھری چودرائن۔ اب یہ چودھری کا جو لفظ ہے یہ اس کی جو اصل املا اور اس کا جو اصل رسم الخط ہے وہ یہی ہے جو یہاں لکھا ہوا ہے، یعنی سب سے پہلے چے، پھر اس کے بعد واو، پھر دال، پھر ہا، پھر را، پھر یا۔ لیکن اس کی جو مشہور املا ہے یا اس کا جو مشہور رسم الخط ہے وہ اس طرح ہے، سب سے پہلے چے، پھر اس کے بعد واو ہے، پھر اس کے بعد ہا ہے، پھر دال، پھر را، پھر یا ہے۔ لیکن ایک قاعدہ مشہور ہے عربی میں، الخطأ المشہور اولا من الصحیح غیر المشہور، یعنی غلط مشہور صحیح غیر مشہور سے اولا ہوتا ہے۔ تو لغت میں یہ اصول ہے، تو اگر کسی لفظ کی املا غلط ہو، اس کا رسم الخط غلط ہو لیکن وہ مشہور ہو تو وہ اولا سمجھا جاتا ہے اس صحیح املا سے، اس صحیح رسم الخط سے جو کہ غیر مشہور۔ تو چودھری جو ہے اس کا جو صحیح رسم الخط ہے وہ یہی ہے کہ دال پہلے ہے ہا سے، اور مشہور رسم الخط میں دال ہا کے بعد ہے۔ آگے ہے دھوبی دھوبن، اور سمدھی سمدھن، سنار سنارن، گوالا گوالن، دلہا دلہن، ناگ ناگن۔ قاعدہ نمبر 4، عربی الفاظ کو مؤنث بنانے کے لیے مذکر کے آخر میں ہا بڑھا دیتے ہیں، مثلا عالم سے عالمہ تو عالم مذکر ہے، عالمہ مؤنث ہے، طالب طالبہ، عزیز عزیزہ، محبوب محبوبہ، والد والدہ، سلطان سلطانہ، شاعر شاعرہ، صاحب صاحبہ، ضعیف ضعیفہ، مالک مالکہ، مریض مریضہ، معلم معلمہ، مکرم مکرمہ، ملک ملکہ، وارث وارثہ۔ تو یہ تھے مذکر سے مؤنث بنانے کے چند قواعد۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔